Miski ulan tips. Padayon gapon ko sa lakaw. Na. Kasing lapuga sa karsada. Padayon gapon tani pag lakaw sa bukid. A fragile connection, a beautiful lie. Romance feels like a battle. My heart's out of rhythm. Kuya Bano. Trying to hold on, but it's slipping by. Ay, nahulog Kuya Bano, sayang. I want her so bad, but I can't play it smooth. Can I be what she sees? Something true. Dayon gihapon lakaw ani tips. Ako diri sa Marilog District. Guyabano. Bugnaw karon tips diliga. Dala-dala na akong jacket kahit medyo dulong pa. Ulan siguro ni pagtaod. Slide kayo. Ay available na 7 hectares rice field sa Bandudarat. 6M lang siya, naapod sa Agusan along highway. Kung kinahanglan mo o rice field, Samal, ako'y 1.5 hectares, 20M, and then mga farm sa Samal.